السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على هذا الفيديو الذي سوف أوجهه بالخصوص لتلاميذ الأولى باك الذين هم مقبلين على الامتحان الجهوي. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول أنني نعطيكم واحد نموذج ديال لا برودكسيون إكريت، يعني الإنشاء اللي كيتعطى في الامتحان الجهوي في اللغة الفرنسية، برودكسيون إكريت أو ليسي، اللي كيكون مطلوب منكم أنكم تديروا ان تكست أرغيمونتاتيف، يعني واحد النص حجاجي كتبديو فيه الرأي ديالكم، وهذاك الرأي ديالكم كتدعموه بحجج دي زارغيومون دي زيكزامبل، أمثلة، يعني باش كتناقشوا داك الموضوع وكتجوستيفيو فوتر بوين دو فيو. يعني هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا فيه اننا نتعلموا لا برودكسيون إكريت. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، اللي عندكم شي كومونتير لايك وبارطاجيو باش تعم فائدة بالنسبة لجميع التلاميذ والأصدقاء ديالكم. إذا في هذا إن شاء الله الفيديو غادي نوريكم واحد لا برودكسيون إكريت اللي تعطات في الامتحان الجهوي السنة الفارطة، يعني 2021 في الدورة العادية. إذا نص الموضوع هو sujet de production. Certains pensent que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils deviennent insupportables. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. هنايا الموضوع تيقول لنا أنه كاين هناك أطفال اللي هما غاتي، يعني كيكونوا شويه مخنتين من طرف الاباء ديالهم لدرجه انهم كيوليو لا يطاقون انسيبورطابل. هنا كيقول لك كومبونسيفو، يعني عطي الراي ديالك، شنو الراي ديالك في هذا الموضوع. كيقول لك غيديج ان تكست ارغيمونتاتيف، يعني خاصك تنتج واحد النص حجاجي فيه دي زارغيومون dans lequel vous exposez votre point de vue. قال لك فيه خاصك تعرض الرأي ديالك ويكون مدعوم appuyé par des arguments، يعني بحجج، et des exemples précis، يعني أمثلة تكون محددة مدققة. إذا إن شاء الله في هذه لا برودكسيون إكريت غادي نحاولوا نتبعوا واحد لو بلان. دونك لو بلان أسويفغ هو لو بلان أناليتيك، يعني فيه كنعطيو لي كوز، les conséquences et les solutions، يعني الأسباب، النتائج والحلول. إذا غادي نقرأ عليكم النص وتشوفوا نتوما الطريقة باش كتبنا هذا النص. الطريقة كتكون سهلة، يعني خصنا نديرو واحد لانترودكسيون، مقدمة، ديفلوبمون، عرض، وخاتمة كونكلوزيون. إذا في l'Introduction نقولوا مثلا il va sans dire que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils deviennent insupportables. Alors, quelles sont les raisons de ce problème et quelles en sont les conséquences? Y a-t-il des solutions à ce problème? كتلاحظوا هنايا كاينه l'introduction، يعني on a قدمنا يعني السوجي، الموضوع، وطرحنا بعض الأسئلة. هاد الأسئلة غنجاوبوا عليهم في العرض، لو ديفلوبمون. دونك في الديفلوبمون نبداو نعطيو الرأي ديالنا، ونديرو لي زارغيومون و كيلكو زيكزامبل، لما كانش لي زيكزامبل نعطيو الرأي ديالنا بطريقة يعني محددة. نستعملوا لي كونيكتور لوجيك، مثلا بريمو، سكوندو، تيرسيو، ولا d'abord, ensuite, enfin, ولا premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Alors في العرض نديرو مثلا à mon avis personnel, je crois que ce phénomène est dû à plusieurs raisons. Primo, parce qu'aujourd'hui, la plupart des parents ont soit un enfant unique ou deux, ce qui les rend capables de satisfaire tous leurs besoins
et désir. C'est un peu de leur faute. Secondo, les enfants sont la cible de la publicité qui agit fortement sur eux, sachant qu'ils regardent beaucoup l'Internet, la télévision, TV, le portable, etc. Ils demandent tout ce qu'ils ont vu dans la publicité, pire, ils l'exigent. Tertio, il y a des parents qui gâtent leurs enfants et en leur achetant tout ce qu'ils désirent, même superflu, craignant qu'ils ne tombent malades ou se sentent inférieurs à leurs camarades. Il y a aussi des parents qui les chuchotent, qui les chouchotent pour leur garantir une vie meilleure que celle qu'ils avaient vécue. Cependant, ceci a certainement des conséquences néfastes sur les enfants gâtés. D'une part, ils seront insupportables car ils demandent toujours trop. D'autre part, une fois accoutumés, ne pas satisfaire leurs besoins pourrait les faire entrer dans des crises psychologiques désastreuses ou entrer dans un conflit interminable avec les parents. Enfin, en guise de conclusion, je crois qu'il ne faut pas faire penser aux enfants que leurs désirs sont des ordres. Il faut les responsabiliser et leur apprendre que pour avoir une chose, il faut la mériter et que harceler les parents pour obtenir n'importe quoi est une mauvaise éducation.